ಸಿನಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಜಾಲತಾಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಥರದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಸುಂದರಣ್ಣವರು ಸಂವಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನೇ ಕಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ 2019 ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. 2002 ಕಾಯ್ದೆ 2004 ಚುನಾವಣೆ ಸೋತು 2004ರಿಂದ 2014 ತನಕ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು. 2014 ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ 2019 ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ದೇಶ ದೊಡ್ಡ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ಆರ್ಸಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು. ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವಾಗ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 2026 ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈಗ SIR ಅಂತ ಮಾಡಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ SIR ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ NRC ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ 2002 ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು SIR ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು SIR ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. SIR ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರ ಅವರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ SIR ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕೇವಲ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಲ್ಲ. 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆಯಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ತೋಗ್ಯಾರ, ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಕೇಳಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇವತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಭಾರತೀಯರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿರುವಂತಹ 11 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುರಾವೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳೋದು ಯಾರು? ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತದ್ದು ಇಡೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಬಂತು. ಹಾಗೇನೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರುడా బహుజన బతుకులను వెలుగించు సూర్యుడా. బాబా సాహెబ అంబేడ్కరుడా బహుజన బతుకులను వెలుగించు సూర్యుడా. భారతదేశములో బానిసలు దిక్కుమక్కులేని దీనగాళ్ళ కొడుకు, దిక్కుమక్కులేని దీనగాళ్ళ పోరాడి గెలిసిన వీరాది వీరుడు, కోలార జిల్లాల కన్న దళిత సంఘము బిడ్డలు రన్నాయన, కోలార జిల్లాల కన్న దళిత సంఘము బిడ్డలు రన్నాయన. కోలార జిల్లాలో ఉన్న బిడ్డలు తాలూకులోన నాగసంగం పల్లెలోన పలిసిన భూస్వాములేలే మైగట్టి పల్లిలో అన్న, మైగట్టి అన్నల కథలు ఉన్నట్టి కోలా దళితులు. 3 తిరిగారు ఉన్నదే చెప్పారు, 3 తిరిగారు ఉన్నదే చెప్పారు, 3 తిరిగారు ఉన్నదే చెప్పారు. సంద్రంలో తండ్రుని తింటారు. కోలార జిల్లాల అన్న దళిత సంఘము బిడ్డలు అన్న మాయన్న, కోలార జిల్లాల అన్న దళిత సంఘము బిడ్డలు
బిడ్డలకు నా తండ్రు సంఘాన్ని పగిటి కట్టిండు బిడ్డలు కట్టే దారి చూపిండు ఈ వార్తలు పిన్నటి కొలు కట్టులు మనసులు ఎత్తి బిడ్డలను వేటాడ వస్తే బిడ్డలను వేటాడ వస్తే వేటాడ వస్తే ఆట కట్టిస్తాం వేటాడ వస్తే ఆట కట్టిస్తాం వేటాడ వస్తే ఆట కట్టిస్తాం కోలారం జిల్లాల కన్నా పెద్ద సంఘము పెట్టాము కన్నామయ్యన్న కోలారం జిల్లాల కన్నా పెద్ద సంఘము పెట్టాము కన్నామయ్యన్న ఆగస్టు 14న దండంత కదలింది చూడు ఆలగా నా పల్లిలోన అర్ధరాత్రి